আসসালামু আলাইকুম ভাই বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? আজকে অনেকদিন পরে একটা মনের অন্য একটা আশা পূরণ হতে যাচ্ছে, সেটা হলো ফোন এক্সচেঞ্জ করতে আসছি। সেটা আপনাদেরকে অন্য একটা ভিডিওতে দেখিয়েছিলাম যে আমি একটা ফোন নিছি আইফোন। তো ওই আইফোনটা আমি আজকে এক্সচেঞ্জ করিয়া আমি নতুন যেটা বাজার আইছে ওই ফোনটা নিতে আসছি মার্কেটে। চলেন আপনাদেরকে দেখাই। আসো। এই হলো আমার এই ফোনটা। আমি যে ফোনটা নিছিলাম এইটা হলো সেটা। তো আমি এটা আজকে এক্সচেঞ্জ করব। এক্সচেঞ্জ কইরা আমি বাজারে যেটা নতুন লঞ্চ হইছে আমি ওই ফোনটা নিবো। তো আপনাদের দোয়ায় ভালোবাসায় আজকে এতদূর পর্যন্ত আসছি। তো আপনারা দোয়া আর ভালোবাসা সবসময় আমার জন্য রাখবেন। হ্যাঁ। আসসালামু আলাইকুম। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ तो भाई अभी बताइए। बाजार पे कौन-सी फ़ोन चल रहा है आईफ़ोन का न्यू मॉडल? अभी 17 प्रो मैक्स लॉन्च हुआ भाई। क्या बोल रहे हैं? 17 प्रो मैक्स लॉन्च हो गया ऑलरेडी? हो गया ऑलरेडी भाई। फुल ओके, पैक तो के साथ। पैक के साथ? फुल पैक के ओके, साथ तो भाई। अभी अभी वो कैसे चल रहा है बाजार पे? कितना प्राइस? 6500। हैं, इतना प्राइस? 6500 यार। ओ, तो आपको याद है ना, आपको ये फोन आपको से लिया था, हाँ मालूम है भाई, बताओ। मालूम है ना? हाँ चेंज तो करना है ये। हाँ, अभी ये 32 में लिया था, तो हाँ अभी ये एक्सचेंज करेगा तो कितना देगा? ये 2800 तक देगा भाई। 2800 तक देगा। हम्म। सही है ना? सही है। ओके, जाओ, मुश्किल नहीं है, हम 2800 में ही दे रहा है ये। और भाई लोग देखो, আপনাদের দোয়া আর ভালোবাসায় আজকে আমি 17 প্রো ম্যাক্স, তো हमारा সেই आखिरी फोन दिखाओ एक बार। ओके भाई, बिस्किट क्या है देखो। 17 प्रो मैक्स भाई देखो। ये से फोन है 17 প্রো ম্যাক্স। এই যে 17 প্রো ম্যাক্স, দেখেন এই যে 17 প্রো ম্যাক্স। ওকে, তো আজকে আমি এই ফোনটা নিলাম, ঠিক আছে? তো আমি অন্য একটা ভিডিওতে আনবক্সিং দেখাবো। তো আজকে আমি অনেক খুশি যে আপনাদের ভালোবাসায় আজকে এতদূর পর্যন্ত আসতে পারছি। আপনারা আমাকে ভালোবাসা দিয়ে যাবেন সবসময়। আমি আপনাদেরকে ভালোবাসা দিতে চাই। আর এই ভাই, ধন্যবাদ ভাই। আর